Son. I guess kulo te buri guys. Yuk. Ayo. Benar. Tinggal lah. Ya bentuk ku. Poin sementara. Berapa ekor? Berapa mah? 12 ekor. 12. Karena sudah waktunya 12, jadi 12 ekor juga. Di sini nyaman lokasi dia. Nyaman. Nyit dedung mah. Ya Allah. Video. Di masa. Ya masa neng nak ya. Iya. Sana ya. Hidup. Sip. Son. Mantap. Kaya. Hai.